الله الرحمن الرحيم. قال سنة الإمام العارف بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ العبشي ليلة الثلاثاء 9 من رمضان 26 300 وألف هجرية بعد التراويح، إذا قويت رابطة العبد بربه وبحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم سعد سعادة أبدية وأدرك مطالبه كلها، وإن انحلت روابط خسر ولا اهتدى سبيلا. اسعوا في تقوية روابطكم وهي ذكر الله، ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتلاوة كتاب الله، وكثرة الأعمال الصالحة والإخلاص فيها. ومن أهم الأعمال الصالحة بر الوالدين وصلة الرحم. دعوة الوالدين تخرج 7 طباق، من أدرك أبويه أو أحدهما فليغتنم برهما. شو ماشي أنفع من بر الوالدين وصلة الرحم. يدرك الإنسان ببر والديه من القرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يدركه بعمله. شو بر الوالدين ينجي من سوء الخاتمة. وكان الشاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى علقمة، وكان شديد الاجتهاد عظيم الصدقة، مريض واشتد مرضه. بعثت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجي في الناس زعفرات وأن أعلمك بحاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال وعلي وسلمان وعمار اذهبوا إلى علقمة وانظروا ما حاله. Nah, ada Al-Habib Ali berbicara di malam ke-9 bulan Ramadan. Sahabat salat tarawih mengingatkan bagaimana kita membangun koneksi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau koneksinya dengan Allah bagus, koneksinya dengan Rasulullah bagus, maka dia bakal beruntung, keberuntungan yang abadi dunia dan akhirat. Dan dia bakal mencapai segala hajatnya. Dia akan raih, semuanya bakal dia dapatkan. Semua hajat-hajat dia. Akan tetapi apabila hubungannya lemah, hubungannya terputus, maka dia bakalan rugi dan tidak bakal nyampe kemana-mana walaupun amalannya amalan malaikat. Perkuat hubungan kita dengan Allah, dengan Rasulullah, banyak zikir, banyak salawat, ingat Allah, mengenang Rasulullah, baca Al-Quran, banyak amal saleh, ikhlas dalam beramal. Di antara amalan yang paling penting adalah birrul walidain, bakti kepada orang tua dan silaturahim. Itu doanya ibu bapak menembus 7 lapis langit. Doa mereka itu menembus 7 lapis langit. Barang siapa yang bertemu ibu bapaknya atau salah seorang dari mereka, maka ambil kesempatan dengan berbakti kepada keduanya. Itu malaikat Jibril bilang ke Nabi Muhammad, man adrak walidayh falam yughfar lah ab'adahullah. Yang berjumpa dengan ibu bapaknya mengalami masa hidup mereka, akan tetapi enggak berhasil meraih ampunan Allah dengan bakti kepada ibu bapaknya, berarti ini anak emang kurang ajar, emang anak sial, semoga tambah jauh. Nabi bilang amin, disumpahin nama Rasulullah. Rasul enggak nyumpahin orang yang masuk surga, yang disumpahin yang udah pasti masuk neraka, itu yang disumpahin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang tuh kalau ketemu sama ibu bapaknya ambil kesempatan. Cari ridhonya Allah di situ, cari anugerahnya Allah di situ. Tuh tambang emas, tambang harta, tambang sorga, tambang ridho, tambang ampunan, tambang rahmat. Ente repot sama malam Lailatul Qadar, ya ngurusin orang tua lebih dari Lailatul Qadar. Repot sama Ramadan, begitu. Orang tua ente Ramadan wa ziyadah 1000 Ramadan. Masya Allah. Kalau Lailatul Qadar khair min 1000 syahr. Begitu, ente urusan orang tua khair min 1000 sanah. Itu sesaat tersebut dengan bakti kepada mereka. Itu manusia dengan dia bakti kepada orang tuanya mencapai pendekatan kepada Allah dan Rasul, hal yang enggak bisa dicapai dengan amalan apapun juga. Yang utama birrul walidain, menyelamatkan orang dari su'il khatimah. Wa Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau jadi walinya bukan dari banyaknya sholat, bukan dari banyaknya puasa, dari ngurusin ibunya, bakti kepada ibunya. Adahu
Dan yang utama itu bisa nyelamatin dari su'il khatimah. Itu terus Al-Habib Ali cerita, ada seorang pemuda di zaman Nabi namanya Alqamah, rajin ibadat, sedekahnya banyak, sakit keras, dan istrinya mengutus orang kepada Rasulullah, suami saya sekarat, saya ingin memberikan kabar itu aja. Maka Nabi Muhammad memerintahkan kepada Bilal, wa Sayyidina Ali bin Abi Talib, wa Salman al-Farisi, wa Ammar bin Yasar, idhabu ila Alqamah, samperin Alqamah, liatin gimana keadaannya. Jalan, begitu masuk ketemu Alqamah, mereka lihat ini lagi sekarat, bilang kepada Alqamah, ya Alqamah, gul la ilaha illallah, ayo ucap la ilaha illallah. Enggak nyebut, enggak ngucap. Diusahakan lagi enggak bisa, ngomong yang lain bisa, tapi ngomong la ilaha illallah enggak bisa. Akhirnya mereka yakin, masalahnya bukan di lidah, masalahnya emang ada sesuatu yang mencegah dia, yang membuat dia enggak bisa ngucap la ilaha illallah. Mereka berkuda, ini binasa, celaka, matinya tanpa la ilaha illallah kalau kita biarkan begini. Akhirnya diutus Bilal, lapor ke Nabi Muhammad, sampaikan keadaan Alqamah. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah enggak bisa ngucap la ilaha illallah. Maka Nabi nanya, halo abawan, punya bapak, punya ibu? Abahnya udah meninggal. Ada ibunya, udah sepuh, udah tua usianya. Ya Bilal, samperin Ummu Alqamah, ibunya Alqamah, kirim salam dari saya, sampaikan kepada dia kalau dia bisa datang, sini, suruh datang. Kalau enggak bisa, ya tunggu di situ, saya yang bakalan datang. Begitu dikabarin kepada ibunya, ibunya bilang, nafsi li nafsihil fida. Nyawa saya buat Nabi, saya yang datang. Saya lebih berhak untuk datang kepada Rasulullah. Dia ambil tongkatnya, dia jalan dengan susah payah sampai ke hadapan Rasulullah. Ngasih salam kepada Nabi, dijawab, terus sudah gitu duduk di hadapan Rasul. Kemudian Rasul bilang, ya Umma Alqamah, wahai ibu Alqamah, jujur. Kalau kamu bohong, datang wahyu yang memberitakan kebenaran. Bagaimana keadaannya Alqamah? Ibunya Alqamah bilang, ya Rasulullah, dia sholatnya sekian, puasanya sekian. Itu kalau sedekah dia keluarin duit, gak pakai ngitung lagi, serauk langsung dia keluarin. Itu duit bukan dikasih, tapi disiram tuh duit. Dia gak hitung-hitungan. Nabi bilang, yang saya tanya, kaif haluk wa haluh, keadaanmu dan keadaan dia, antara kamu sama dia. Ibunya akhirnya jujur, dia bilang, ini alaihi sakhitah, saya murka, saya sebel sama dia, saya murka kepada Alqamah, saya enggak ridho kepada Alqamah. Lish, 5, kenapa? Dia lebih mengutamakan istrinya daripada saya. Kan yu'thir imradahu alai, yuti'uha fil asya' wa ya'sini. Lebih mengutamakan istrinya daripada saya, taat kepada bininya dalam hal-hal dan rela melanggar saya, bermaksiat, menentang kepada saya demi istrinya. Maka Rasul bilang, ini yang membuat Alqamah enggak bisa ngucap 2 kalimat syahadat adalah murka dari si ibu. Ibu enggak mau ridho, enggak. Ya sudah, kalau gitu bakar Alqamah, kumpulin kayu bakar yang banyak, kita bakar Alqamah. Ibunya dengar begitu, ya Rasulullah, dia itu anakku, buah hatiku, masa engkau bakar di hadapanku dengan api, mana saya tega. Maka Rasulullah bilang, wahai ibu Alqamah, azabnya Allah lebih dahsyat dan lebih abadi. Kalau kamu mau dia selamat dari api, mau dia selamat dari neraka, mau dia selamat dari murkanya Allah, mau diampuni oleh Allah, gampang. Cuma satu, ridha sama dia, selesai. Kamu hanya perlu ridha kepada anakmu. Demi Allah, sholatnya dia enggak manfaat, sedekahnya enggak manfaat, selama kamu murka terhadap Alqamah. Akhirnya si ibu ini diangkat tangannya, bilang, ya Rasulullah, saya mempersaksikan Allah dan mempersaksikan engkau dan semua yang hadir, kalau saya sudah ridha terhadap Alqamah, kata ibu. Terus Nabi bilang, ya Bilal, pergi ke rumahnya Alqamah, lihat, bisa gak mengucap la ilaha illallah? Jangan-jangan ibunya Alqamah cuma karena sungkan aja.
enggak tulus dari dalam hatinya karena malu kepada Rasulullah. Datang Bilal, baru nyampe depan pintu rumah, dengar suara Alqamah dengan lantang berucap la ilaha illallah dari dalam rumah, kedengar sampai keluar. Begitu masuk, bilang kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ammar, Sayyidina Salman, sesungguhnya murka ibunya Alqamah yang membuat Alqamah tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, dan ridha ibunya yang membuat lidahnya bisa mengucap la ilaha illallah. Itu hari juga Alqamah meninggal husnul khatimah berkat ridha ibunya. Nah, itu amalan yang cuma kostum doang, amalan fisik. Nggak bakal bisa mencapaikan seseorang kemana-mana, nggak bisa nyelamatin orang dari kebinasaan, kecuali ini amalan yang ma'nawiyah. Al-Habib Ali bilang, ya laitana adna ba'udrik wahid min abawai ba'umanni fi mali wa fi nafsi. Andaikan saya masih ketemu salah seorang daripada orang tua saya bakal tawarkan, saya bakal serahkan, mau nyawa saya atau mau harta saya bakal serahkan semuanya buat ibu saya, buat ayah saya. Begitu kalau saya masih ketemu salah seorang daripada orang tua saya bakal sodorkan apa yang dia mau harta, mau apa. Allah jadi saksi. Waktu ibu saya masih hidup, di masa hidup ibunda saya nggak berasa kalau saya punya harta sepeser pun juga. Bahkan saya yakin yang saya punya, harta atau apapun itu milik orang tua saya. Seandainya ibu saya ingin menjual saya di pasar, saya bakal mengakui, berikrar, saya budaknya. Yang penting ibu saya girang. Sampai segitunya Al-Habib Ali. Sekali itu di rumahnya Al-Habib Ali itu ada Sayyidina Al-Imam Al-Allamah Imam Al-Wadi Al-Muhaddith Al-Allamah Al-Habib Idrus Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habshi, salah seorang ulama besar, gurunya Habib Ali. Datang ke rumahnya Habib Ali, bertamu di situ. Itu waktu dia datang di rumah ibundanya Habib Ali, tahu-tahu ibunya Habib Ali bilang, saya mau ketemu. Ini di situ ada Habib Idrus bin Umar, ada wali-wali semuanya. Lagi kumpul di ruangan, ibunya bilang, saya mau ketemu, saya mau ngomong sama mereka tuh wali-wali yang ada di ruangan. Terus dia bilang, Syekh ya Habaib, naam, lebaik. Saya ingin kalian menjadi saksi bahwasanya saya ridha terhadap putra saya Ali bin Muhammad Al-Habshi. Jadilah kalian saksi kalau saya ridha terhadap dia. Subhanallah. Itulah Habib Ali. Dengar begitu, alhamdulillah, tolong saksikan wahai guru-guruku, sebab saya besok bakal minta kesaksian kalian di hari kiamat. Ibunya bilang saya ridha, dia enggak pernah ngelanggar saya dalam perkara apapun. Di depan ulama wal auliya was salihin. Habib Ali bilang, saya dulu kalau ngebaca riwayat hidup para wali-wali besar, fulan kewaliannya begini, fulan ilmunya segini, fulan ibadatnya begini, saya takjub. Saya pulang ke rumah, saya samperin ibu saya. Ibu, ngadep kiblat. Terus angkat tangan, doain saya. Ya, saya mengaminkan, ya Allah, berikan putraku Ali Habshi magamnya fulan, ibadatnya fulan, kewaliannya fulan, ilmunya fulan. Begitu. Kata ibunya ngomong gitu dan saya mengaminkan. Masya Allah. Enggak repot-repot lagi. Saya mau doa di multazam. Multazam ente ada di rumah. Aduh. Saya mau doa di dalam Ka'bah. Itu doanya ente ada di situ. Selesai. Enggak usah repot ke multazam, enggak usah repot ke mana-mana. Aduh. Tempat ijabahnya ente di situ. Doa gobul itu, khalas. Kata. Beruntung setiap orang di dunia dan akhirat. Beruntung orang yang perlakuannya terhadap orang tuanya baik, luhur, santun. Orang tuh demi ridha orang tuanya dia rela ngejual hatta bajunya,
Hatta segala yang dia punya dia jual demi ridha orang tuanya. Allah bilang wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah perintah la ta'budu illa iyyah, enggak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah tanpa mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Terus misi kedua setelah pengabdian ibadah kepada Allah tanpa syirik, misi kedua birrul walidain wa bil walidaini ihsana. Sampai diajarin cara ngomong sama orang tua bagaimana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dikasih tahu, ada kata-kata jangan diucapkan. Ada kata-kata kalau mau ngomong begini caranya. Ada kata-kata yang batasannya tuh kata-kata kasar tuh seperti apa? Kata-kata kasar walaupun bentuk katanya uff. Gitu doang. Apa berdecak. Gitu doang. Hatta begitu doang. Hatta kayak begitu. Allah sampai detail di dalam Al-Quran. La taqul lahuma uff. 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 Alif, fa, uff. Apalagi wala tanharhuma, jangan ngebentak mereka. Gullahuma gaulan karima, katakan kepada mereka ucapan yang santun, yang sopan, yang luhur. Wakhfid lahuma janahadzul minar rahmah. Merendah, merendah, merendah. Karena kasih sayang dengan rahmat dan kasih sayang dan cinta. Di belakang mereka wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang kalau dia kata Nabi itu dia membuat orang tuanya ridha. Dia membuat Allah ridha. Tapi dalam hal yang lain dia membuat orang tuanya murka. Maka saya murka sama dia, kata Allah. Murka. Orang kalau mau rizki luas, harta luas, umur panjang, birrul walidain, silaturahim. Sebab tuh dengan silaturahim tuh mansa fil ajal, mathra fil amwal, bikin rezeki luas, harta luas, umur panjang. Enggak manfaat sedekahnya kita kepada orang jauh sedangkan kerabatnya kita lebih membutuhkan. Orang terharamkan dari pahala besar gara-gara enggak tertib dalam beramal. Ayo birrul walidain, Al-Imam Syekh Abdullah Ba'alwi itu kalau duduk di hadapan abahnya enggak berani mengusir lalat yang hinggap di wajahnya. Terus kalau di satu ruangan bersama orang tuanya, jalannya mundur. Jalannya mundur. Enggak berani ngebelakangin orang tuanya. Sayyidina Ali Zainal Abidin enggak berani makan korma atau makan anggur bersama ibunya. Bilang, kenapa? Kan ibumu makan duluan. Iya, dia nyomot dulu. Tapi saya nggak berani nyomot setelah dia. Kenapa? Saya takut saya lagi nyomot ngambil sesuatu yang udah diincar, yang udah dibidik oleh matanya ibu saya. Jadi ibu saya udah ngambil nih. Ibu saya udah ngelihat nih suapan kedua mau ngambil yang itu. Toto yang dia lihat itu yang saya ambil. Saya takut kualat, katanya. Orang nggak jadi wali, nggak mencapai derajat tinggi, melainkan perhatian terhadap hal-hal mendetail seperti ini. Tuh. Sibuk mikirin detail, detail apa namanya, hal-hal yang batu cincin, wah detailnya bagaimana, detail bikin alis, Masya Allah. Detail macam-macam deh didetailkan sama dia. Akan tetapi hal yang begini dalam membangun hubungan dengan Allah Ta'ala dia telantarkan. Sia-sia semuanya. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq. Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat ridhanya mereka. Ya, jangan nunggu apa namanya ntar besok, dari sekarang cari ridhanya mereka. Alhamdulillah. Ini ilmu buat diamalkan, bukan cuma buat teori doang. Al-ilm yahtif bil amal fa in ajabahu illa irtahal. Kan ba'du salihin wiridnya setiap hari min awradihim, setiap hari itu baca doa birrul walidain.
Ibn Abil Hib. Tiap hari wiridnya doa birrul walidain. Hakadha. Ayo kita perbaharui taubat kita kepada Allah. Ini udah malam ke-9, besok malam ke-10. Udah akhir penutupan dari 10 hari pertama. Awaluha rahmah, awal daripada Ramadan rahmatnya Allah Ta'ala. Ayo kita tutup nih ya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya atas keteledoran kita, kelalaian kita dalam menjalankan hak orang tua, haknya kerabat, haknya muslimin. قولوا جميعا نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله من تقصيراتنا في حقوق الوالدين نستغفر الله من تقصيراتنا في حقوق الأرحام نستغفر الله من تقصيراتنا في حقوقه نستغفر الله من تقصيراتنا في حقوق رسوله نستغفر الله من تقصيراتنا في حقوق المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أعن على أداء الحقوق كلها ألا يلا بنظرة من العين رحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة هلا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ألا يا صاح يا لا تجع وتضجر وسلم للمقادير كيف تحمد وتجار ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة مما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر لا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة وكن صابر وشاكر لا يلا بنظرة فائز وظافر ألا يلا بنظرة ومن أهل ألا سراير يلا بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع جنس طيب مطهر لا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض ذي دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض ولا يحرص عليها سوى الأعمى البصير عديم العقل لو كان يعقل كان أفكار ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض تفكر في فناها ألا يلا وفي بنظرة كثرة عناها يلا وفي قلة غناها ألا يلا بنظرة طوبى ثم طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمار ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ألا يا عين جودي بدمع منك سايل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ومعنا في المراضع وأمس
أساس فراهل وأمسى القلب والبال من بعد مقدم ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله لا يا الله بنظرة وكل الأمر لله ولا يبقى سوى الله يا الله بنظرة على بشار جادة سحائب رحمة البر وحياه بروح الرضا ربي وبشار ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة بها سادتنا وشيوخ العارفون أهلنا وأحباب قلبي نزلونا ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ومن هم في سراير فؤادي قاتلون ساحة الرهاب من زكي المسك أعطانا لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة منازل خير سادة يا الله لكل الناس قادة محبتهم سعادة يا الله بنظرة ألا يا بخت من زارهم بالشرك واندر إليهم متني كل مطلوب تيسر لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة أحسنتم أحسن الله إلينا وإليكم تقبل منا ومنكم يرضى عنا وعنكم يفيض على قلوبنا قلوبكم مع فاضة على قلوب عباده العارفين يجعلنا وإياكم من حزب المفلحين المداه ردادين مؤذنين مصلين متصدقين أصحاب السرج والقهوة والبخور والماء كل من جاء منه خير في هذه الليالي الشريفة والشهر المبارك الله يتقبل من الجميع يجازيهم بإحسان في جنة النعيم يجعلنا وإياكم من صوام هذا الشهر ومن عتقائه من قوامه ومن غذائه وسرائه وجرائه من النار يرزقنا قيام ليلة القدر فيه لا يهرمنا أجرها يتم المقصود للجميع يعطي كل سالم منا منكم سولة مامولة على مرضى ورسوله يدفع عنا وعن المسلمين جميع البلايا وأن الله سبحانه وتعالى يربطنا بسيدنا محمد ربطا لا ينحل ويرحم آبائنا وأمهاتنا مشايخنا معلمين ذوي الحقوق علينا يتغشاهم برحمة المغفرة خصوصا المرحومة حجة أسرارياني بنت سوق وجاية جميع من أوصانا بالدعاء الله يتغشاهم برحمة يسكنهم الجنة يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية في عيادة وفي زيادة وإلى حضرة النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الفاتحة